कविवर राधानाथ राय लिखित कविता बड़पणर आज आम कि MCQ देखा। तो चलो स्टार्ट करवा। दरबार कटकर केउठारे अनुष्ठित होता? ऑप्शन अच्छी महानदी पठा, साहित्य भवन, किला पड़िया, बारवाटी दुर्ग। उत्तरटी हूँ बारवाटी दुर्ग। 2 नंबर प्रश्न देखा। सिंह औरसरू जन्म होइथिबा श्वान बा कुकुर बोली काहाकू कुहाଯାଇଛି? ऑप्शन अच्छी तत्कालीन कवि मानंकु, तत्कालीन राजा मानंकु, निमंत्रित अतिथि मानंकु बा साधारण जनता को। उत्तर होची तत्कालीन राजा मानंकु। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी तत्कालीन राजा मानंकर पूर्वपुरुष माने किपरि मानसिकता संपन्न थिले? ऑप्शन अच्छी क्रोधी थिले, लोभी थिले, भोगवादी थिले बा उदार थिले। उत्तर होची उदार थिले। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी क्यों बरपुत्र को संबोधित करने को बारवाटी दुर्ग एक दरबार बसीला? ऑप्शन अच्छी पठाणी सामंत, बलराम दास, राधानाथ राय, शाला दास। उत्तरटी होची पठाणी सामंत। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी जलधारार धर्म कौन? ऑप्शन अच्छी निम्न गति, उत्तर गति, दक्षिण गति, ऊर्ध्व गति। यार प्रश्नर उत्तर मु कहू नहीं, तमे कमेंट रे कहबो यार उत्तर। 6 नंबर प्रश्न अच्छी प्रजा मानंकु शोषण करी राजा और जमीदार माने काहाकू पोषण करथिले? ऑप्शन अच्छी गणिका, वकील, खोसामत्या बा ए समस्त लोकंकु। यार सठिक उत्तर होची ए समस्तंकु। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर होची राधानाथ काहाकू स्कंधर बोली कहचंती? ऑप्शन अच्छी बहिर्शत्रु, मामूद, अशोक, आलेक्जेंडर। उत्तर होची आलेक्जेंडर। नेक्स्ट प्रश्न होची लक्ष्य शोषी बोली काहाकू कुहा जायछि? ऑप्शन अच्छी राजा और जमीदार, ब्रिटिश शासक, विदेशी, उत्कल गजपति। उत्तरटी होची राजा और जमीदार होचंती लक्ष्य शोषी। 10 नंबर क्वेश्चन होची विधि व भगवान क्यों पोत गढ़ी? ऑप्शन अच्छी डंगा, जीवन, धर्म, नौका। उत्तर होची भगवान धर्म पोत गढ़ी। 11 नंबर क्वेश्चन अच्छे राजा माने किपरि निजर मालखाना पूर्ण करथिले? ऑप्शन अच्छी प्रजा मानकर धन अपहरण करी बा जरिमाना करी। उत्तर होची जरिमाना करी। 12 नंबर क्वेश्चन अच्छी बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले? सामंत चंद्रशेखर, उत्कलर गजपति, उत्कलर सेनापति बा बक्सी जगबंधु। उत्तर होची उत्कलर गजपति माने थिले बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर अच्छी कवि राधानाथ दरबार रे जोग देथिबा राजा मानकर पितृगण को परम उदार बोली काहेकि कहचंती? ऑप्शन अच्छी सेमाने सुशासक थिले, सेमाने शक्तिशाली योद्धा थिले, सेमाने राज्य को एक परिवार मने करुथिले, सेमाने दोषी प्रजा को दंड देउनथिले। उत्तर हेउची राज्य को एक परिवार बोली मने करुथिले राजा मानकर पितृगण, सेथिपई तांकू परम उदार बोली कहा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर होछि कविंक समय रे राजा प्रजा मानंकु किपरि भयभीत करथिले? सुआ सारी परी, सिंह शोषक परी, पिता पुत्र परी ना बाज पारा परी? उत्तर हेउछि बाज पारा परी प्रजा मानंकु राजा माने भयभीत करथिले। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन होछि दरबारी राजा माने प्रजा मानंकु किपरि भयभीत करुथिले? ऑप्शन अच्छी बेतमाड़ देई, कर आदाय करी, विदेशी बंधुक देखाई बा बंदी करी। उत्तरटी होछि विदेशी बंधुक देखाई राजा माने प्रजा मानंकु भयभीत करुथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि विश्व विजयी आलेक्जेंडर समुद्र कूल पहुंची काहेकि कांदी पकाइथिले? ऑप्शन अच्छी युद्ध करी क्लांत हो जाइथिबारु, जय करने आउ राज्य नथिबारु, पुरुंक सहित हारी जिबारु
ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 17 ନମ୍ବର ଅଛି ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ଉକ୍ତିଟି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳର ଗଜପତି, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହିଥିଲେ ଯେ ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 18 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଉଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ବଳ, ଧନ, ଯୌବନ, ଆୟୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆୟୁ। ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଆୟୁଟା ସରିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19 ନମ୍ବର ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ତାର କିପରି ଗତି ଘଟେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସେ, ତା ଜୀବନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ରହେ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 20 ନମ୍ବର ଅଛି ଆୟୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟା କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ରହେ ନାହିଁ, ମାୟା କମିଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 21 ନମ୍ବର ଅଛି ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅପସନ୍ ଅଛି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 22 ନମ୍ବର ଅଛି ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ରାଧାନାଥଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆନିତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଦରବାର, ପାର୍ବତୀ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦରବାର। ଦରବାର କାବ୍ୟରୁ ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 23 ନମ୍ବରରେ ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ କେଉଁ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରସ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରସ। ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ହାସ୍ୟ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗ ରସର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 24 ନମ୍ବର ଅଛି କାହାର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଶ୍ୱାନ ପରି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିବା ରାଜା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ପିତାମାତା, ବାଘ ଭାଲୁ, ରାଜାରାଣୀ ବା କେଶରୀ। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେଶରୀ ବା ସିଂହ। ସିଂହ ବା କେଶରୀର ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ଶ୍ୱାନ ପରି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦରବାରକୁ ଆସିଥିବା ରାଜା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କବିଙ୍କ ସମକାଳୀନ ରାଜାମାନେ କାହାର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଅଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ବୀର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। କବିଙ୍କ ସମକାଳୀନ ରାଜାମାନେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 26 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜାମାନେ କେଉଁପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ସିଂହ ପରି, ବୀର ପରି, ବାଘ ପରି, ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଥିଲେ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर होची प्रजा मानकर श्रमार्जित धन रे केउ माने आजी विलास व्यसन रे कालातीपात करुछंती। ऑप्शन रे अछि शत्रु माने, मित्र माने, राजा माने बा रानी माने। उत्तरटी होछि राजा माने। प्रजा मानकर श्रमार्जित धन रे आजी राजा माने विलास व्यसन रे कालातीपात करुछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर अछि धन अर्जनर सफलता केउठी थाए। ऑप्शन रे अछि खाइ पी आराम करिबारे, विलास व्यसन करिबारे, सुव्यୟରେ बा अन्य को दान करिबारे। उत्तरटी होछि सुव्यୟରେ। धन अर्जनर सफलता सुव्यୟରେ थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर अछि केसरी ओरसे तुम्भे सिना स्वान यह काहाकू कहा जायछि। ऑप्शन अछि दरबार रे जोग दैथबा राजा माननकू, सामंत चंद्रशेखर को, इंग्रेज साहेब माननकू और कवि राधानाथ को। उत्तरटी होछि दरबार रे जोग दैथबा राजा माननकू कवि केसरी ओरसे तुम्भे सिना स्वान बोली कहिसंती। केसरी अर्थ होछि सिंह एवं स्वानर अर्थ होछि कुकुर। सिंहर ओरसरे तुम्भे सिना कुकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर अछि दरबार रे जोग दैथबा राजा माननकर सर्वस्व कोन थिला। ऑप्शन अछि धन संपत्ति, सुना, गंताघर, सैन्य सामंत। उत्तर होछि गंताघर।